Salam, hari ini Bina nak unpacking pack Heroes Unite dan juga starter deck yang terbaru. Let's go! Unboxing starter deck yang terbaru iaitu edisi Boboiboy Gentar. Dari atas boleh nampak Gentar punya graffiti style dia. Ini depan dan ini ke belakang dia. Hui lama. Jom unboxing. Dia dapat Gopal, Boboiboy Gentar, Wali, Adudu, Ochobot, Feng, Mara, Rosaksa, Mekabot, kemudian Gopal Bot, Boboiboy Gempa, Pipi Zola dan Papa Zola, Boboiboy Halilinta, Mekamato, Boboiboy Bot, Wali Bot, Ochobot, Ying, Yaya, Kat Osom Api, Kat Osom Daun, Kat Osom Air, Mas Mara, Alpha Tumbusa, Mas Mana, Mas Chachix, Maharaja Ramos Final Form, Pro, Adudu, Meka Gentar, Ijojo, Rosaksa Final Form dan akhir sekali Meka Gentar. Pack Heroes Unite ada 9 pack. Jom unpacking. Pack 1, Meka Ninja, Kasa dan Retaka, Jagara, Project Mas Mana dan Borara dan Kelam Kabot. Pack 2, Tim Bubadi Bako, Janitor, Laksamana Tarung, Ochobot, Boboiboy dan Mas Mana. Pack 3, Feng dan Gopal, Mega Koncho, King Balakung, Mas Chachix, Ying dan Boboiboy Sola. Pack 4, Pit Bobby, Captain Vargoba, Retaka Voltra vs Hangkasa, Mas Mara, Wali dan Boboiboy Kuasa 3 dan Ochobot. Pack 5, Yaya dan Ying, Bad Dudes, Mas Mawais, Amato, Tim Bupati Bako Forever dan akhir sekali Sumurai. Pack 6, Rubika, Gijimo, Cetak Bot dan Rompak Bot, Boboiboy, MYS Kebenaran, Mika Pro dan Mukalakus. Pack 7, Ijojo, Rocket Fish, Abam, ABAM, Satriantar, Drone Mas Mana dan Boboiboy Sorry. Pack 8, Boboiboy Bot dan Pro, Hayapi, Captain Separoh, Keputri, Captain Kaizo dan Boboiboy Belyong. Pack 9, Gerombolan Kejahatan, Chambot, Baikumba, Panglima Perapi, Mara dan Pian dan Boboiboy Gentar. Monstagalaxycard, kuasa di tanganmu.